बालुगाँ अंचल सुशांत बाबू बयस 20 वर्ष। घरे केवल बापा आ माँ। बापा और माँ रो गोटे पुओ से भारी गेल बसरे बढ़ी। गोटे पुओ होइथिबा कारणरू तांका बापा और माँ तांकर सबु इच्छा पूर्ण करिसेंती। आउ सेथिपाई छोट बेलू ही से बहुत जिदिया। तांका बापांकर बालुगाँ रे एक प्रतिष्ठित दुकान अछि। केबे केमिति सेठिकी जाआंती सुशांत बाबू, नहले सबु समय सांगमानक सह बुलाबुली करी मजामस्ती करती। से टिके चगला प्रकृतिर, किंतु प्रभु जगन्नाथ को भारी मानती। से छोट बेलू जगन्नाथ प्रति तांकर बहुत विश्वास अछि। प्रति समस्यार समाधान जे प्रभुंक पाखरे अछि, आउ से तांकु सबु बेले सबु समस्या रे सहाय्य करंती बोली कहती। से आउ तार एक ज्वलंत उदाहरण से निकट अतीत रे अनुभव करिसेंती। 2015 मसीहा जनवरी मासर कथा। सुशांत बाबू सांगमानक सह बालेश्वर बुलीजिबे बोली घरे कहिले। एकथा शुणी प्रथमे तांका बापा और माँ राजी होई नथिले, किंतु परे सुशांत बाबू बुझासुझा करी राजी करे बाहरी जाइथिले बालेश्वर। सकाळ प्राय 11टा हेबो। से आउ तांका सांग कार्तिक तांका बाइक रे बाहरी जाइथिले, किंतु सेदिन दिन 2टा हेबो तांका बापा बो खबर पाइले कि सुशांत बाबू और तांका सांग कार्तिक कटकर काठजोड़ी रे गाधोथिबा बेले बुड़ी जाइछंती। नदी रे बहुत खोजाखोजी परे केवल तांका सांग कार्तिकर शरीर मिलिला, किंतु सुशांत बाबूंकर किछि पता मिलु न थाए। पुअर एमिति खबर पाई तांका बापा और माँ सेठी जाई शीघ्र पहुँची गले। आउ देखिले पुअर शरीर केउठी मध्य मिलुनी, किंतु पुओ सांगरे नहीं जाइथिबा बैग और मोबाइल आउ बाइक सेठी थिला। दुखरे भांगी पड़िले सुशांत बाबूंकर बापा और माँ। भो भो होई कांदी खाली गड़ी जाउथांदी। दुहें बिकल होई भुई साउटी कांदुथांदी तांका बापा और माँ। गोटे पुओ तांकर ए बयस रे कुआडे चलीगला एका करी देई। से समयर दृश्य एते कष्ट आउ जंत्रणादायक थिला, केही भी ए सब देखि परिबेनी। गोटे माँ पाई ता पुअर मूल्य कौन केवल से माँ ही बुझी पारिबो। तांका माँ खाली चित्कार करी कांदुथांती। या परे पाखरे थिबा पुलिस भाई माने आउ किछि स्वेच्छासेवी संगठनर भाई माने तांका बापा और माँ को आसी बुझेले। शेषरे आउ किछि उपाय न पाई घर को फेरी आसिले सेमाने। पुअर शरीर को अपेक्षा करी बसिले, किंतु सेदिन जाई ता परदिन संध्या हेबाकु बसिलाणी। पुओ निखोज हेबार 24 घंटा बीती सारिलाणी। ना पुअर किछि खबर मिलिला, ना ता शरीर मिलिला। शेषरे साई पड़िशांक कथारे बाध्य होई मानि नेले कि तांका पुआ और दुनिया रे नाही। तेणु पुअर बारकृत्य सारिबाकू मनस्थ कले सुशांत बाबूंकर बापा और माँ। मात्र सेदिन घटिचे एक चमत्कार। हठात पुलिस स्टेशन रु सुशांत बाबूंक बापांक पाखकू फोन आसिला। आपणक पुओ को केही जण उद्धार करी कटक बड़ मेडिकल रे एडमिट करछंती। आपण माने शीघ्र बड़ मेडिकल को जातु। या परे सुशांत बाबू को बापा माँ आउ डेरी न करी जाई पहुँची गले कटकर बड़ मेडिकल रे। सेते बेलकू सुशांत बाबूंकर सेंस आसी न थाए। सुशांत बाबूंक बापा डॉक्टर को पचारिले, मो पुओ ठीक अछि तो? मो पुओर सेंस चली आसीबो तो? किंतु डॉक्टर जनक गोटे पद कथा कहिले, आमे चेष्टा करूछु। डॉक्टर मुहर एक कथा शुणी सुशांत बाबूंक बापा माँ आहुरी भांगी पड़िले। कौन बा सेमाने आउ करि परिबे? शेषरे से जगतर नाथ जगन्नाथ को शरणापन्न हेले से मेडिकल रे सुशांत बाबूंक माँ। ठाकुर को केते मानसिक कले, आउ कांदी कांदी ठाकुर को कहले, हे जगतर नाथ जगन्नाथ, तुमे तो समस्त दुख बुझुच। से मोर गोटे बोली पुओ। ये दुखिनी मार दुख बुझिबो प्रभु। तुमको विश्वास करी मो पुओ को आज तुम हाथ रे टेकी देउछि। आउ मु जानिछि तुमे केबे हेले मो पुओ को मोठार अलगा करिवनी। से आशा और विश्वास नहीं मु एठू उपवास रखुछि। जे पर्यंत मो पुओर चेता फेरिनी मो अन्न जल स्पर्श करिविनी ठाकुरे। एमिति ठाकुर को डाकी मानसिक कले सुशांत बाबूंक माँ। या परे से मेडिकल रे घटिगला एक चमत्कार। सुशांत बाबूंक माँकर डाक शुणी पारिले महाप्रभु जगन्नाथ। मेडिकल रे 12 घंटार चिकित्सा हेबा परे सुशांत बाबूंकर चेता आसिला। यह जानी तांका बापा माँ बहुत खुशी होई गले। आउ धाई गले सुशांत बाबूंक पाखकू। आउ सुशांत बाबू भी तांका बापा माँ को देखी कांदी पकेइले। कांदी कांदी बापा माँ को पचारिले, मो सांग कार्तिक कोठी अछि?
ସେ ଭଲ ଅଛି ନା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କାର୍ତ୍ତିକ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲୁ। ବାଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି। ମୋତେ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଜମା ବି ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପହଁରା ଜାଣିଛି, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଆମେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ନଦୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ଏତେ ସୁଅ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଭାସିଗଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲି, କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି, ମୋତେ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଜମା ବି ପାଇଲିନି। ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ, ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ୁଥାଏ, ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ। ଖାଲି ବିକଳ ହୋଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଠଗଣ୍ଡି ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋ ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମା' ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ତୋତେ ଦେଖି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ବି ମାନିଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଭଗବାନ ସିଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅବତାର, ଯିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଜେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସତରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ଅପାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଲୀଳାବୟ ଠାକୁର। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।